शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा एकादश श्रेणी साहित्य बही साहित्य ज्योतिर एकांकिका अत्याचारितर द्वितीय पर्याय जार लेखक हेउछंती प्राणबंधुकर। तेबे प्रथम पर्याय आमे देखिथिले किभଳି भाबरे ब्रजबाबू अत्याचारित स्वामी से अत्याचारित होइछंती। अर्थात 2 मासर टूर पर जेतेबेले से घर को फेरी सेतेबेले तांको पत्नी तांको किछि अभ्यर्थना देनांती एवं यारी भितरे घरे बहुत किछि बदली जाइछि। तांको स्त्री को संघ सहित जड़ित हो जाइछंती। तांको चाकर भी चाकर संघ सहित जड़ित। स्त्री कौनसी संघर मुखिया एवं चाकर भी चाकर संघर मुख्य। एभली भाबरे समस्ते सत्य जमिति लगाम छड़ा हो जाइछंती। ब्रजबाबू को केही तांको प्रति ध्यान दौनाहांती, तांको केही अभ्यर्थना भी जणाउनाहांती। एते दिन पर से घर को फेरिछंती। तेबे तापरे तांको भाईंकर अवस्था भी ठीक से भली। तांको भाई राजू भी आछंती, से भी तांको आ मानुनाहांती। तेबे पत्नी तांको देखी पुअर सान पुअर दायित्व खाइबा दायित्व दे देकी सभा काम चली जाइछंती। तापरे चाकरर मध्य समय हो जाइछि, सी भी चली जिबाकू कहूछि एवं तांको भाई से समय प्रवेश करछंती। एठी आमे आरंभ करिबा द्वितीय पर्यायटी देखिबा तांको भाईंको सहित से कोन कथा हेउछंती। तांको भाईंको ना होछि राजू। ब्रजबाबू सेडू राखुछंती, ए राजू सुनि आडे। राजू ठिया हे कहूछि, कौन मु एठी अछि बोली तते जणा जाउनी? ब्रजबाबू पचारछंती। राजू कहूछि, राजू भाईर मुह को चाहिकी हुइसिल बंद करी हुइसिल मारी मारी आसुतला। हुइसिल बंद करिकी कहूछि, बेस जणा जाउछि। ब्रजबाबू आश्चर्य हो गले। अरे स्त्री तो स्त्री, चाकर तो चाकर, भाई भी एमती कथा कहलानी। ब्रजबाबू पूरा आश्चर्य होकर जणा जाउछि। सेठु राजू कहूछि, न जना जीवार कौन कारण नहीं, मोर आखि अच्छी, मु तुमको देखी पारुछि। तेबे ब्रजबाबू कहले कि मोर ए 2 मासर अनुपस्थित रे तो भारी अभद्र हो जाइछु देखुछि। ए 2 मास जो मु रहिलेनी यार भितरे तू भारी अभद्र हो जाइछु मु देखुछि। सेठो राजू कहूछि, कौन अभद्रता तमे देखिल भाईना? ब्रजबाबू, कौन न देखिली? तू मो सामने इमिति गीत बोली हुइसिल मारी चली जाऊचु, कहूचु कौन अभद्रताटा देखिल? राजू कहूची, मोर सेटा व्यक्तिगत स्वाधीनता, तमे से हस्तक्षेप करिपरिबनी। ब्रजबाबू आहुरी चमकी पड़े। एबे एबे तो ये व्यक्तिगत स्वाधीनता कथा से स्त्री मुहर शुणिले, चाकर मुहर शुणिले, पुणी भाई मुहर भी से कथा शुणिले। सेठु ब्रजबाबू कहते सत्य ना कौन? राजू सेठु कहूची, हाँ सत। छात्र संघर नुआ आईन अनुजाई कौन सी गार्डियन छात्रर व्यक्तिगत स्वाधीनता उपरे हस्तक्षेप करिपरिबेनी। तेबे ये छात्र संघरे मिसी जाइछंती, पत्नी को संघरे मिसी छंती, चाकर चाकर संघरे मिसी जाइछंती, भाई छात्र संघरे मिसी जाइछंती। समस्त संघबद्ध हो जाइछंती। तापरे ब्रज सेठू पचारे, छात्र संघर एई गोटाक नुआ आईन कि ना आउ कौन होइछि? एई गोटाक नुआ आईन ना आउ कौन होइछि छात्र संघरे? सेठू राजू कहूछि, अध्यापक किंबा छात्र माने अध्यापक किंबा शिक्षक माने छात्र मानकु शासन करि परिबेनी। अध्यापक किंबा शिक्षक माने छात्र मानकु आ शासन करि परिबेनी, एई नियम भी हेछि। आडू ब्रजबाबू कहले, तापरे राजू परीक्षा सबू सब्जेक्ट रे वास्तविक फेल हेले मध्य सेमानकु सेंटअप किंबा क्लास उठे दिया जिवो। लेडी स्टूडेंट माने क्लास रे अलग सीट रे न बसी छात्र मानक साथी रे एका बेंच रे बसिबे। राजू सब गोटी गोटी कहिदेला, ए सब नुआ नियम हेछि। ब्रज सेठू कहले, एई शेष रिजोल्यूशन ही वास्तविक सबुठु बेसी वांछनीय। ये जो शेष रिजोल्यूशनटा कहलेनी, पुओ झी मैंने एकाठी बसबे, सेटा ही दरकार थिला बोधे, सेटा ही दरकारी बोधे। कर्तृपक्ष छात्र मान प्रति भारी अन्याय करुछन्ते। ए दिगरे कर्तृपक्ष छात्र मान प्रति एटा गोटे बड़ अन्याय कर, पुओ झी को अलग बसई दौरान न
ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଶୁଣେ। ଏଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜୁକୁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଶୁଣେ। ସିନେମା ଦେଖି। ରାଜୁ କହୁଛି ସିନେମା ଦେଖି ବାହାରିଲି। ବ୍ରଜ, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? କାଲି ପରୀକ୍ଷା। ରାଜୁ କହୁଛି କାଲି ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସିନେମା ଦେଖି ଯିବାକୁ ହବ। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବଣି ପଢ଼ି ପଢ଼ି। ଯା, କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଯା, ତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ହଣ୍ଟରବାଲି। ରାଜୁ କହୁଛି ହଣ୍ଟରବାଲି। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଛବି ହେଇଥିବ। ହଉ ଯା ଯା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜୁର ବେଖାତିର ଭାବ ଦେଖାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ରାଜୁ ପୁରା ବେଖାତିର କରିକି ପଳେଇଲା। ଏ ଘର ସଂସାର ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାବୁ, ନିଜ ନିଜ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ଘର ସଂସାର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିରେ ଲୋକ ଭାସିଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଇଆଡ଼େ ସଂସାର ଭାସିଗଲାଣି ହେଲା। ଯେ ବଢ଼ିରେ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଇଏ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ। ତେବେ ଇଆଡ଼େ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ, ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିରେ ଲୋକ ଭାସିଯିବାକୁ ଇଆଡ଼େ ମୋ ସଂସାର ବି ଭାସିଗଲାଣି। ଚାକର ସଂଘ, ନାରୀ ସଂଘ, ଛାତ୍ର ସଂଘ, ଆଉ କେଉଁ ସଂଘ ବାକି ରହିଲା? ଘର ଭିତରୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତମର ସଂଘ ଫଙ୍ଗ ନାହିଁ? ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ବ୍ରଜବାବୁ, ଓ ତମର ବି ସଂଘ ଅଛି? ସେଠୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତିନି? ଲୋ ପେଡ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପରା ଏବେ। ଲୋ ପେଡ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଟିଚରମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସଂଘ, ଲୋ ପେଡ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ଜାଣିଛି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଜାଣିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୋଲି ଡାକିବେନି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଡାକଟା ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ। ଆପଣ ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯେମିତି ଅବଜ୍ଞା କଲା ଭଳିଆ, ଅସମ୍ମାନ କଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଣିକି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, ବୁଝିଲେ? ଏଠୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣିକି ମୋତେ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ସଂଘର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି? ତମ ସଂଘରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି କି? ହଁ ପାସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କହିକି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛ ଯେ? କେତେବେଳେ ବୁଲୁକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲ କି? ବୁଲୁକୁ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଅ ତ ପଳେଇଲେଣି ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୁଲୁକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲ କି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛ ଯେ? 4:30 ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:20। 4:30 ବେଳେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:20। ମାଷ୍ଟର ପଳେଇଲେଣି। ସେଇଠୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, 50 ମିନିଟ୍ ପଢ଼େଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ପଢ଼ାନ୍ତି? ମୋତେ ଓଳିକେ 6ଟା କରି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ମୋତେ ଓଳିକୁ 6ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି? ସବୁଠୁ ଏଇ 50 ମିନିଟ୍ କରି। ସବୁଠି ଏଇ 50 ମିନିଟ୍ କରି ପଢ଼ାଅ? ସେଠୁ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସଂଘର ନିୟମ ସେଇଆ। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂଘ ନିୟମ କଥା କହିଲେ, ଆମ ସଂଘର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ 50 ମିନିଟ୍ ହିଁ ପଢ଼େଇବୁ। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହିଲେ, ରାଗିଗଲେ ବ୍ରଜବାବୁ, ରାଗିକି କହିଲେ, 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ପିଲାକୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ? ସେଠୁ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଭାରି ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସହଜ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି? ସେଠୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପିଲ୍ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟପାଟପ୍ ଗଳେଇ ପକାଉଛୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ ଡାକି ଦେଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ଡାକିଦେଲୁ, ପିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ, ସରିଲା ପାଠ। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ମାଷ୍ଟର ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର କୂଳ ଭାସିଯିବ।
ଯଦି ବୁଝିକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର କୂଳ ତ ଭାସିଗଲା। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ତ କିଛି ଦରକାର ହେବନି ନା, ପିଲା ତ ବୁଝିକି ପାଠ ପଢ଼ିଯିବେ, ସବୁ ଭାସିଯିବେ। କାହିଁକି? ସେଠୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯେଉଁଠି ଅଟକିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିକରି ପଢ଼ିଲେ ତ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାସ୍ କରିଯିବେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବଜାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ। ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯଦି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବଜାରଟା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାର୍କେଟଟା ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ 5ଟା ବାକି ଅଛି, ନମସ୍କାର। ଆହୁରି 5ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାକି ଅଛି, 6ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରହୁଛି ଓଳିକେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର, କ'ଣ ଇଏ ସବୁ? ମାସ 2ଟାରେ ସବୁ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ମୁଁ, ବୁଲୁ ଆଉ ଟୁଲୁ। ବାଃ, ବେଶ। ଏଇ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ଇକୋନୋମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓଭର ଡେଭଲପଡ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ଇକୋନୋମି, ଆମ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ଇକୋନୋମିରେ ସମସ୍ତ ଓଭର ଡେଭଲପଡ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ରଜବାବୁ 2 ମାସ ଟୁର୍ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘର ଅଫିସ ଘର ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ବସି ବସି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ବିନୋଦ ବାବୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ, ସେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ରହିଛି। ସେଇଠି ବୋଧହୁଏ ବ୍ରଜବାବୁ ଯିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘରେ ରହିଲେଣି। ତେବେ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କର କେଉଁ ସଂଘ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ନିଜକୁ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସଂଘକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାର ଅଫିସ, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବାବୁ, ସେଇ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପଟା ଝୁଲୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ। ହେଲା, କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପଟା ଝୁଲୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ବ୍ରଜବାବୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମଳିନ ମୁଖ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବସିଥିବା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବିନୋଦ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଯେଉଁ ବିନୋଦ ବାବୁ ବସିଥିଲେ ସେ ଅଫିସରେ, ସେ ପଚାରିଲେ, ବିନୋଦ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ। ବ୍ରଜବାବୁ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ। ବିନୋଦ ବାବୁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ? ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡେପୁଟି। ଓ ବୁଝିଲି, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ବିନୋଦ ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ସେଇଠୁ ବିନୋଦ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଜାଣିବେ। ଆମର ଜଣେ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୁଝିନେବେ ଓ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ହେଲା, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ତରଫରୁ ଜଣେ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସଂଘରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ବିନୋଦ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଫିସ୍। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଲେ, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠୁ ବିନୋଦ ବାବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପିଲେ। ଟଙ୍କା ନେଇକି କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପିଲେ।
जड़े चपरासी आसला ऑफिस रे जानी थी कलिंग बेल टिपले चपरासी आसन चपरासी आसला सेठो शिवराम बाबू को डाकी दे विनोद बाबू ताको कहले शिवराम बाबू को डाकी दे चपरासीर प्रस्थान और शिवराम बाबू किछ समय पर प्रवेश कले सेठू शिवराम बाबू होचंदी साइकेट्रिस्ट विनोद बाबू तांको डकेचंदी शिवराम बाबू आसिले बसंत शिवराम बाबू ये होचंती श्री ब्रज बिहारी पति डेपुटी मजिस्ट्रेट अत्याचारित स्वामी तांको टिके परीक्षा करंतु विनोद बाबू सेठू शिवराम बाबू को कहीदे से तांकर निजे लेखालेखी व्यस्त रहिले सेठू शिव बाबू गोटे चौकी बसु बसु नमस्कार आपण डेपुटी मजिस्ट्रेट ना एठू पचार नमस्कार आपण डेपुटी मजिस्ट्रेट ना ब्रज बाबू कहते हाँ आई सी मते केते गुड़िए प्रश्नर उत्तर देबे ठीक ठीक उत्तर देबे बुझिले शिवराम बाबू कहले तापरे ब्रज बाबू कहते निश्चय देवी पचारतु आपण केते वर्ष है विवाह कले 15 वर्ष है आपणकर बयस 40 स्त्रींकर 30 पाखापाखि शिक्षिता तेबे शिवबाबू पचार आपण स्त्री शिक्षिता ब्रजबाबू सेठू कहले कॉलेज रे आईए पढ़ुले मो सहित प्रणय कर 3 थर फेल होला परे मते विवाह कले कॉलेज रे पढ़ुले आईए पढ़ुले 3 थर फेल होला परे मते विवाह कले सेठू शिवबाबू कहले आई सी सेठू से जहाँ लिखिबार लिखिले तांको विषय रे आपन को स्त्री देखा केमिति अति सुंदरी नुहंती किंतु प्रसाधन साहाय्य से निजको खूब सुंदरी करि पारंती अति सुंदरी नुहंती किंतु प्रसाधन मेकअप फेकअप लगे सी निजको खूब सुंदरी करि पारंती सेठू शिवबाबू कहते आई सी संतान संतति पिला छुआ 2टी पुआ केते वर्ष तफात रे गोटे को 10 आउटी को वर्षे जन को 10 वर्ष आ जन को वर्षे सेठू शिवबाबू पचारे आपण मासरे केते दिन टूर करती हाराहारी 20 दिन हाराहारी 20 दिन मु बाहर रहे बोली से कहले बाकी 10 दिन ऑफिस कार्य व्यस्त रहती मुहरे भात गुंजिबा को समय न थाए बाकी 10 दिन तो ऑफिस रे एते काम थाए जे मुहरे भात टिके गुंजिबा को भी समय न थाए बोली ब्रजबाबू कहले तापर से पचार स्त्री को सिनेमा थिएटर देखई नियंती समय कहीं से तांकर निजे निजे जानती ब्रजबाबू कहले सेठू शिवबाबू कहते अच्छा स्त्री को तमें खूब सुंदरी बोली केबे कहछंती तमें खूब सुंदरी बोली स्त्री को केबे कहछंती ब्रजबाबू कहते मने पड़ुनी आज्ञा से बाहाघर बेले थरे अधे कहले कही बोधे मने पड़ुनी आज्ञा तापरे से बाबू कहले तापरे आपण केबे आ कही नांती समय कहीं आज्ञा सेठू से बाबू कहते दैट अकाउंट्स फॉर इट अर्थात कहबार उद्देश्य स्त्री से एभली विभिन्न प्रश्न पचार स्त्री सहित तुम्हें केते जड़ित तुम्हें सहित केते मिस तेबे कौन गुड़े लिखि पकेले शिवबाबू तापर कहले अच्छा कि धरणर अत्याचार आपणक ऊपर से करती आपणक स्त्री आपणक ऊपर कि धरणर अत्याचार करती सेठू ब्रजबाबू कहते यही धरतु मु टूर फेरला बेले देखे मो स्त्री घरे नहांती किंबा घरे थिले भी मते अभ्यर्थना जनाती नहीं हठात गृहलक्ष्मी समितिर सभा को बाहरी जाती मु कपे चा भी खाइबा को पाएनी पूजारी चाकर माने संघ गढ़ी पूजारी रोसई करी थोई दे चली जाए चाकर ता काम सारी बुली बाहरी जाए मु सब काम बाध्य होइकी करे है से कहते मत ही सब काम बाध्य हो करने को पड़े तेबे शिवबाबू कहते केवल या ब्रजबाबू कहले नहीं आहरी अच्छी आज्ञा युद्ध लगिले इंडोनेशिया रे युद्ध लगिला इंडोनेशिया रे मो स्त्री आहत सैन्य मानक पई स्वेटर मफलर बुणीबारे व्यस्त अथच मोर कोट पैंट सार्ट छिंडीगलाणी मरामती हो पारुनी बोताम नहीं लगा हो पारुनी है इंडोनेशिया रे युद्ध है सैन्य मानक पई स्वेटर मफलर करके पठाउछन्ती मो स्त्री किंतु मो जत्न नबाकू तांको पाखरे समय नहीं हेठू शिवबाबू कहते आउ कौन ब्रजबाबू अधिकांश समय मो स्त्री बाहर प्राय राति 10टा बेलू घर को फेरती अधिकांश समय बाहर खाई आसी था सेठू शिवबाबू कहले हौ
ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାବୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ ହେଲା। ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବବାବୁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେଶୀ ଦୋଷ। ବ୍ରଜବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଦୋଷ? ହଁ ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ରଜବାବୁ ରାଗିଗଲେ, ସେଠୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ବାଃ ଭଲ ସାଇକୋଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆପଣ। ଆଉ ମୋର ଭଲ ଦୋଷଟା କ'ଣ, କେଉଁଠି? ସେଇଠୁ ଶିବବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ହା ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ଅସାମାଜିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ଅସାମାଜିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳାମିଶା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳାମିଶା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ ଫେର ଚାକିରି ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ? ବ୍ରଜବାବୁ କହିଲେ, ମୋର ତ ପୁଣି ଚାକିରି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ସେଠୁ ଶିବବାବୁ କହିଲେ, ତେବେ ଖାଲି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର କରିନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହିପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ, ଚାକିରି କଥା ଖାଲି ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ? ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଭୁଲ। ଶିବବାବୁ କହିଲେ, ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଶିବବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ତ ନାରୀ, ବାହା ହେବେ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଦେଖୁଛି। ନାରୀ ତ ନାରୀ, ବାହା ହେବେ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବ୍ରଜବାବୁ କହିଲେ। ସେଠୁ ଶିବବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଏବଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହେବି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ଓ ଗପସପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ? ବ୍ରଜବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ସେମିତି ମହିଳାଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ବ୍ରଜବାବୁ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ସେମିତି ମହିଳାଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ସେଇଠୁ ଶିବବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆହା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି ଅଛି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ, ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି ଅଛି। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ରିଫ୍ୟୁଜି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଭଳି? ଶିବବାବୁ ସେଠୁ ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଥିରେ ବହୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ହେଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ସେଇ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସୋସିଏବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ଯଦି ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ଏବଂ ସତକୁ ସତ ସେ ଆକର୍ଷିତ ଯଦି ହେଇଗଲେ, ମିଛ କରୁ ଯେଉଁ ସତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ସେଠି ସେ କହିଲେ, ସେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସୁଖ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସୁଖ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବ୍ରଜବାବୁ କହିଲେ, ବେଶ, ମୋତେ ତେବେ ସାମାଜିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ସାମାଜିକ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଶିବବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ରସିଦଟା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତାର ରସିଦଟା ଦେଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହେବ।
तापर सेठू ब्रजबाबू कहले रसीदटा नहीं कि हौ जाउची संध्यारे आसीबी कहीकि जाउथिले जस्ट जाऊ जाऊ अनादि बाबू प्रवेश करछंती हैला। अनादि बाबू तांको देखिले। अनादि बाबू तांकर बोधे चिन्हा परिचित लोक हैला। ब्रजबाबूंकर अनादि बाबू सेठी प्रवेश करुथिबार देखिले। ब्रजबाबू जाउछंती अनादि बाबू आसुछंती तांकर देखा हेछि। तापरे सेई ऑफिस भितरे कार्यालय भितरे तबे अनादि बाबू कहउछंती भल तापरे ब्रजबाबू कहउछंती अरे अनादि बाबू जे बहुत दिन पर देखा कौन सब भल तो पचारचंती। सेठू अनादि बाबू कहउछंती भल आ कौन ब्रजबाबू नाना रकमर दुश्चिंता। ब्रजबाबू सेठू टिके संकोच कले पचारिया पई तथापि पचारले आपण भी मोरी भली जड़े अत्याचारित स्वामी। शिव बाबू सेठू कहउछंती हसी हसी हाँ आज्ञा आपण को भली। तेबे उभय ब्रजबाबू आउ अनादि बाबू दी जण जाक होछंती अत्याचारित स्वामी। तापर ब्रजबाबू कहउछंती आपण भी मोरी भली असामाजिक स्त्री प्रति यथेष्ट दृष्टि दे पार नांती निश्चय। आपण भी मोरी भली जणे असामाजिक स्त्री प्रति यथेष्ट दृष्टि दे पारि नांती निश्चय बोली पचारछंती ब्रजबाबू। तापर अनादि बाबू कहउछंती ता नुहे आज्ञा ता नुहे बरं अति बेसी मात्रा रे दृष्टि देबारु स्त्री मो ऊपर अत्याचार आरंभ कर दैछंती। अति बेसी मात्रा रे दृष्टि देबारु से मो ऊपर अत्याचार आरंभ कर दैछंती बोली कहले। ब्रजबाबू कहले एमिति भी हुए। सेठो अनादि बाबू कहउछंती हुए जेतेबेले जहाँ दरकार सबु जोगे देली साड़ी गाड़ी बाड़ी माने घर यही गाड़ी आउ बाड़ी पिछा खर्च कली 80,000 खाली स्त्री को संतुष्ट करने। ब्रजबाबू सेठू कहले ताहेले तो सी आपन को खूब भल पाइबा कथा आपण एते खर्च करछन तांको पई ताल तो सी आपन को खूब भल पाइबा कथा। अनादि बाबू सेठू कहउछंती किंतु ता बदल रे सी भल पाइले नुआ घरे दिने दी दिन छड़ा खाली गार्डन पार्टी करबाकू नुआ घरे दिने दी दिन छड़ा खाली गार्डन पार्टी है। गार्डन पार्टी करने भल पाती आउ अन्य मानक सहित गाड़ी रे हावा खाई बुलवाक भल पाती अन्य मानक सांगे। ब्रजबाबू कहले ये तो बड़ अन्याय कथा आपण ए सब किपरि बर्दाश्त करछंती तो बड़ अन्याय कथा केमती आपण बर्दाश्त करछंती ए सब। सेठू अनादि बाबू कहले खाली एतिकी हेइथिले तो यथेष्ट होइथांता। विनती देवी हूँ अनादि बाबू पत्नी विनती देवी स्वामी भाव मोर आदर भी समाज रे बढ़ुला स्वामी भाव मोर भारी आदर भी समाज रे बढ़ुला तबे हेला कौन। ब्रजबाबू सेठू पचारते तबे हेला कौन प्रॉब्लम। सेठू अनादि बाबू कहते से रीतिमत अन्य सहित प्रणय आरंभ कर देइछंती अर्थात पर पुरुष सहित प्रेम आरंभ कर देइछंती हेला। अनादि सेठू कहते रीतिमत से अन्य सहित प्रणय आरंभ कर देइछंती। तापरे ब्रजबाबू सेठू कहते सत्य ना कौन तेबे आपणक केसटा तो बड़ सांघातिक। सेठू अनादि बाबू कहते देखा जाऊ कौन होउची एई संघर तो साहाय्य नेउची देखा जाऊ कौन होउची। विनोद बाबू को चाही सेठू कहउचंती अनादि बाबू कौन विनोद बाबू आज संध्यारे मु एई समिति की आसीबी तो विनोद बाबू को पचारचंती अनादि बाबू। विनोद बाबू तो होचंती संपादक से कार्यालय भितर ही अच्छी पचारुंट तो विनोद बाबू कहले हाँ निश्चय आपण भली लोक मानक पई ए संघ गढ़ा हेछि आपण पचारुंट कौन। सेठू ब्रजबाबू कहले अच्छा संघ ए दिगरे आपण को की साहाय्य करिवो पुणी अनादि बाबू को पचारुंट। अनादि बाबू सेठू कहउचंती मो स्त्री को देखे अन्य नारी मानक सहित खूब मिलामिशा करी सेमानक सहित प्रणय अभिनय करी है। स्त्री को देखे अन्य मानक सहित मिलामिशा करी प्रणय अभिनय करी। सेठू ब्रजबाबू कहले ओ बुझीगली किंतु गोटाए कथा प्रणयर अभिनयटा जदि सत्य परिणत हुए ब्रजबाबूंकर सेठी अच्छी अटकिछि मुंडटा ए अभिनयटा जदि सत्य हो जाए सेठू विनोद बाबू टिके रागिगले ऑफिस कार्यालय कथा से रागिगले रागी जाइकी कहले आपण बारंबार सही कथा कहते आपण मैंने अति गण्यमान्य व्यक्ति एवं समितिर सभ्य मैंने भी अति गण्यमान्य तेणु कौन से दुर्घटना घटबार आशंका नहीं। संघर साधु उद्देश्य विषय रे आपण कौन सन्देह आपण भली लोकर रहिबा उचित नुहे।
ए संघर जो साधु उद्देश्य रही ता उपरे संदेह करबा आपणक भली लोक मानक शोभा पाऊ नाही बोले से कहले। तापरे ब्रजबाबू कहले क्षमा करिवे मु खाली दुर्घटना कथा कहूली। हौ अनादि बाबू मु तेबे आसे, हौ अनादि बाबू मु तेबे आसे कही बाहरला बेलू हठात देखिले जे झड़ बेगरे बनमाला देवींकर प्रवेश है। बनमाला देवी किए आप जानते कि आम जानी से होती ब्रजबाबू पत्नी। तेरे बनमाला देवी झड़ बेगर पशि आसिले से कार्यालय को है। एवं तुम्हें भावु था ब्रजबाबूर अवस्था कौन हो। झड़ बेगर बनमाला देवी प्रवेश ब्रजबाबू चमकी ठिया होगले, चमकी पड़े। सेठू बनमाला देवी विस्मित नेत्र चाहिए, बनमाला देवी भी देखिए आश्चर्य होगले। तापर सेठू विनोद बाबू कहते, विनोद बाबू कहते आसतु आसतु बनमाला देवी, ये होचंती श्री ब्रजबिहारी पति डेपुटी मजिस्ट्रेट, आउ ये अनादि बाबू कटकर विशिष्ट व्यवसायी है। तांको चाहिए माने एठी विनोद बाबू बनमाला देवींकर परिचय कर दउचंती क्या सहित, ब्रजबाबू आउ अनादि बाबू सहित। आउ ये श्रीमती बनमाला देवी आमर पारिवारिक थैथान समितिर चेयरमैन। तेबे पारिवारिक समिति जो रही जो माने कि कौन अत्याचारित पुरुष मानू कौन थैथान करती बा सामाजिक करती, सी होचन चेयरमैन के बनमाला देवी। तेबे अनादि बाबू नमस्कार कले। बनमाला देवी बनमाला प्रति नमस्कार भी जनइले, किंतु ब्रजबाबू पूर्वपड़ी सेमती निश्चल रहिले। तांको आश्चर्य हो सेमती चाहिए बनमाला देवी को। बनमाला देवी भी आश्चर्य होचंती तांको देखी है। तापर बनमाला देवी रूढ़ कंठरे ब्रजबाबू को लक्ष्य करी कहले तमे कहीं एठी, रागिगिरी कहले। बनमाला देवी सेठू रागिगिरी कहते तमे कहीं एठी। सेठू विनोद बाबू कहते से जड़े अत्याचारित स्वामी आम संघर साहाय्य चाहती। एक कथा जमती शुणी देते। बनमाला देवी आहरी ताच्छल्य भंगी कहते सते जड़े अत्याचारित स्वामी बोली जितेबाला विनोद बाबू परिचय देते से बनमाला देवी कहते सते। तापर विनोद बाबू कहते आपण तांको चिन्हती। बनमाला देवी कहते खूब भल करी चिन्हे, मु तांको तांको स्त्री को अत्याचार मुक्त करी, तांको भार मो उपरे छाड़ी दियंतु। सेठू बनमाला देवी तांको भार नहीं कहार ब्रजबाबूंकर तांको स्त्री को अत्याचार बंचेवाई। तापर विनोद बाबू कहते ताहले तो अति उत्तम बुझिले ब्रजबाबू, आपणकर भारी भल भाग्य, समितिर स्वयं चेयरमैन आपणकर भार नेलेनी ना कौन कहते। विनोद बाबू सेठू कहले तांको एक कथा जो कहीदे ब्रजबाबू को, ब्रजबाबू हताश हो पड़े। कहले ना कहबी आउ कौन, मोर भाग्य भारी भल, कहबी आउ कौन, मु बुली बुली आसिकी पुणी से स्त्री पाखे पहुँची जितेबाला मो भाग्य भल नुह आउ कौन। तापर बनमाला देवी कहते ब्रजबाबू को चाहिए आस मो सांगे। ब्रजबाबू इतस्तत हेले कौन करेंगे किसी बुझीपारना क्या कह भी पारना से स्त्री बोली चल। बनमाला देवी कहते चल। बनमाला देवी जीवाक उद्यत हेले डाकिकी नौछंती। सेठू ब्रजबाबू कहते हौ चल। विनोद आउ अनादि को चाहिए, विनोद बाबू आउ अनादि बाबू को चाहिए ब्रजबाबू कहते हौ मु तेबे आसुची, नमस्कार। आपण समितिर चेयरमैन यही बनमाला देवी मोर सहधर्मिणी, आपण समितिर चेयरमैन यही बनमाला देवी होती मोर सहधर्मिणी। विनोद बाबू और अनादि बाबू आश्चर्य चाहिए कहले यही आपणकर सहधर्मिणी। तेबे ये एकांकिकाटी शेष होती एक हास्य रस परिपूर्ण यार एकांकिकाटी। एथिरो आम ये शिक्षा पाई जे प्रकृत यही नाट्यकार प्राणबंधुकर अति सुंदर भाव सुंदर संलाप माध्यम एवं सुंदर परिवेश योजना से आमको बुझाईदे प्रकृत स्वामी स्त्री संपर्क केते सुदृढ़ होता है जितेबले से माने परस्पर मन कथा बुझी था, से समय दे था। आउ केतेबले यही संपर्क विषपूर्ण हो उठे जितेबले से माने कहीं कहारी को समय दे न थांती।
ଏବଂ କେହି କାହାରି କଥା ବୁଝି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାରିବାରିକ କଥାଟି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ, ଏଠି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।